So karon ang atong challenge mo ni siya ang logic and Tagalog to English challenge. Anam na kalisod mo eh. Isagol ato. Logic una dayon last na to ang Tagalog to English. Translation, okay? Una ra Premium, gyud. ma'am. Ha? Premium. Ang premium ani sa makasakto sa answer, premiuhan ako og 1,000 pesos. Parat lagi na ma'am. Ang logic 1,000. Ang Tagalog to English 2,000. Hugog 3,000 tanan. Okay? Okay. Una Tatay Pusot, last Ernesto, more gapon tulo sa gapon ang limit sa answer. Okay ma'am. Una Tatay Pusot. Syagitan nimo siya. Syagitan pud ka niya. Unsa man? Gitawag. Ha? Gitawag ang anak kanila. Gitawag? Ana. Nak! Oh. Oy pa! Wrong. Kapag sakit mo. Aklo. Inigtawag nimo, usa mo tawag imong anak, unsa may madungog pa nimo. Ay, kuan. Ikaw. Correct! Iko! 1,000. Tayo ko gahapon ako kwarta. Alin mo koy. Walang kamay, walang paa, pero tumatayo mag-isa. Walang kamay, walang paa. Walay kamot, walay tiil, Tumatayo. pero nibarog. Nga Unsa ko na naginasara. ma'am? Ha? Paano magbarog ang walang paa? Wrong. Ha? Unsa? Paano magbarog ang walang paa? Walang kamay, walang paa, pero tumatayo mag-isa. Unsa gani? Pungkol. Pungkol. Usa. Tarong gyapon na tiil lang pungkol. Wala eh. Kana na yung katunga. Dahil pungkol rin na dyan ko to. Wrong. Wrong ang pungkol. Explain ka po karong yan. Walang kamay, walang paa, pero tumatayo mag-isa. Anino? Duha. Bayan. Kan may kalisod itong klase ron. Kritik naman taron dong. Sasakyan. Tolo. Ma'am. Next. Explain nga ma'am. Totong tagsok. Walang kamay, walang paa, pero tumatayo mag-isa. Naman tubig ma'am. Ha? Naman tubig. Ano mo? Galon. Usa. Barel. Duha. Tayo mo na siya usa. Ang kamay, walang paa. Matayo. Mag-isa. Walang kamay, walang paa, pero tumatayo mag-isa. Puso. Tolo, Ernesto. Ma'am. Walang kamay, walang paa, pero tumatayo mag-isa. Pusti ma'am. Ha? Pusti. Puste? Oh. Wrong. Usa. Kahoy ma'am. Correct! 1,000. Kahoy. Ay, tiil ko. Ha? Walay tiil. Wala na tiil. Ito ang sa kandila. Pwede sa kandila. Kahoy. 1,000. Puste. Next. Tatay Pisot. Urong sulong sa kuweba. Mandirigma. Sipon. Na, ha? Sipon. Correct! Sipon! Next. Alim mo koy. Pagkaman si ma'am sa pumunta na pansin yan. Hindi mabitaw-bitawan, lalo na't may kasintahan. Sukangan. Usa. Kabit. Duha. Hindi mabitaw-bitawan, lalo na't may kasintahan. Granada. Tolo. Totong. Hindi mabitaw-bitawan, kahit lalo na't may kasintahan. 45. Ha? 45. Wrong. Usa. Pusel. Duha. Hindi mabitaw-bitawan. Hindi mabitaw-bitawan, kahit lalo na't may kasintahan.
Mm. Hindi mabitaw-bitawan. Tabanog. Ha? Tabanog. Tolo. Ernesto. Ma'am. Hindi mabitaw-bitawan, lalo na't may kasintahan. Mm. Sintahan, ma'am. Oh, uyab. Hindi mabitaw-bitawan, lalo na't may kasintahan. Cellphone, ma'am. Correct! Cellphone! 1,000. Tatay Pisot. Yapon ma'am, kami may kwarta. Oh. Karon. Oh, Tatay Pisot. Hinuhubaran ko ng hinuhubaran. Saka ko kinagat. Saging. Correct! Saging! Alimokoy. Kasi may tayo. Binubuka at hinihigop. Sinusungkit bago kinain. Kinason. Ha? Kinason. Kinhason? Oh. Wrong. Binubuka. Bukahon din ani mo. Siyempre kinason. Ano ngayon mo nagason? Pito. Ah, dili, binubuka at hinihigop. Sinusungkit bago kainin. Suso. Duha. Para sa kinason ma'am. Oh. Ang color sa iyahang kabhang kay Tahong. Correct! Tahong! Okay, next. Oh, Tagalog to English. Sa'yo na anak ko. Totoong tugsok. Ma'am. Oh, i-translate sa English ang saan ka bababa? Og sa Bisaya pa, asa ka muna og. What did you know? Wrong. Usa. Saan ka bababa? Let's let them down. Wrong. Duha. Why? Why sinigdanan, ma'am? Ha? Why? Where? Where? Uh. Where are you now? Wrong. Tolo. Ernesto. Ma'am, Saan ka bababa? Where ang una? where ang una? Ah. Where? Where? Saan ka bababa? Ah. Where now? Where, ma'am? Where now? Saan ka bababa? Where going now? Where I do? Usa. Where going now? Where going now? Saan ka bababa? Saan ka baba? Ma'am to. Where sa lupa? Duha. Last. Where do I begin? Tolo. Tatay Bisot, saan ka bababa? Translate sa English. Where you going down? Going down. Ha? Where you going down? Wrong. Usa. Where you falling down? Duha. Falling down. Natagat? Oh. Saan ka bababa? Saan? Murag driver ang nagsulti ano? Oh. Saan ka bababa? Where you ang ano? Where niya? Napoy you, pero dili sunod. Where did you? Where blank you? Where did you? Down. Dili. Where Yan na lang be. Where will you? Blank, blank. where will you? Ah. Where will you? Where will you? Going down to no entry? Wrong. Tolo. Tanawon. Yan na mo yan. No entry. Alimokoy. Saan ka bababa? Where will you stop this place? Wrong. Matagal, ma'am. Where will you? Blank, blank. Where will you stop this car? Duha. Where will you Where will you? falling down? The Nataga.
Nataga ka mo sa iro. And he falling down. Ha? Where will you stop this pull down? Where will you get off? Where will you get off? Asa ka muna? Og. Next. Totong tagso. Ma'am. Pangilan ka sa magkakapatid? How ang sugod no? Ha? How? How? Dili hawoy. Pangilan ka sa magkakapatid? Pang-apat. Ha? 4 brothers. Wrong. Usa. Pangilan ka sa magkakapatid? I-translate na sa English. Ang pangilan ka sa magkakapatid? What? Una. What? Ah. What do you do, brother? Usa. What? Pangilan ka sa mga kapatid? Padaghan na siya answer. What are you brothers to you? Duha. Last. What? Na, what is your place? Blank, blank, blank. What is your place? Sister and brother. Wrong! Tolo! Ernesto, pangilan ka sa magkakapatid? What is your place? Blank, blank, blank. What is your place? Ah. What is your place? As my brother. Wrong! Usa. What is this? What? What is your place? What is your place? As kapatid. Duha. Pila ka ba day mo magsuon? What is this? What is this? Sister. Tolo! Tatay Bisot, pangilan ka sa magkakapatid? What is your place? Blank, 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 blank. What is your place in your family? Wrong. Usa. Na family. Wala. Pwede sad, in what number are you from blank, blank? And what number are you from the 1 to 10? Hala, from 1 to 10. Wrong. Usa. Duha na. In what number are And you what from? are you from your your brother and sisters to younger and daughter to younger and eldest sister? Wrong. Tolo. Taasan. Taasan na to. Alam mo ko eh. Pangilan ka sa magkakapatid? What is that? Napoy, in what number are you from? Blank, blank. What number are you from? Your mother and father. Wrong. Usa. What are your number from your family? Duha. What are your number from monkey? Tolo. Wala na? Wala na eh. In what number are you from your siblings? Napoy, what is your place from your siblings order? Kini last. Ma'am. Totong tagsok. Ma'am. Pautang naman ako ng 500. Pautang. Ah. Please help me to money $50. Wrong. Usa. Pautang naman ako ng 500. Sisimdanan mo. Can you? Can you help me? No more money. Duha. 5,000? 500 ra. 500. Ah. Can you please money here? No more. Wrong. Tolo. Ernesto. Ma'am. Pautang naman ako ng 500. Can you? Una. Can you? Ah. Can. Can you? Can. Dili kan ay. Ha? Can you?
pautang na og 500. Oh. Can you pautang og 5 pesos? Usa. Can you see perang awan ka lang walang Money? pira? Duha. Can you say Money. money? Tulo. Tatay Bisot, pautang naman ako ng 500. Just give me your money. Usa. Hindi pa tumay. Aw. Pautang naman ako ng 500. Can you blank blank Kanay, 500? di kanyo na kanay. Can you? Dili, di kanay baro 500 piso bill. Ha? Kanay baro 500 piso bill. Pwede rasan. Correct! 2,000! Oh, yung